novice per seat. Novice per seat, novice open per seat. Alright, buwi na. Nagsutoy. Oy, Dave Imas, Dave Imas. Oy, Imas, Galicia, Cortez. Lang barabar, Dave Imas. Ala ka, nasaan si Nonoy Fernandez? Wala. Wala si Nonoy Fernandez. Ayun, pangalawa na, Cortez. Imas versus Cortez. Yun o, lang barabar. Agay, shout, agay. Wara. Yun o. Dave Imas from Marbel. Followed by Anton Cortez. Dead lang barabar. Yun o. Ala ka, Bingbing Malone. Ayun, una na, Anton Cortez, bar to bar, Dave Imas, inside. Ay, inside Anton Cortez, nakuha na. Anton Cortez, na muna. Nakuha na si Imas, klang barabar, Bingbing Malone. Alright, James Libet, Titan Butad, Galicia, and Jam Saburao. Yan, pwede yan o. Yan na, nala lang. Para mapayungan ka ba? Gatik ka, baro. Asa na sila? Nara. Anton Cortez pa rin nangunguna. Yun o! Triple. Klang barabar. Bingbing Malone. James Libet. Galicia. Saburao. Alak ka, gitira ni ko ano? Bingbing. Quadro. Yan, Anton Cortez nangunguna. Followed by Dave Imas. Ay, Jam Saburao natumba. Makichong pumasok. Ala, bakbakan pa rin Cortez and Dave Imas. Parehong bata. Nakuha na si Klang. Quadro, Paul, Quadro rin. Alak ka. Kani, Bingbing Malone, Quadro, alak ka. Bigig. Alright, Anton Cortez pa rin ang muna. And the bullet na Chiblawan. And the Rookie of the Year. Motocross 2025. Nagpakilala dito sa Novice Open Pursuit. No? Nakasunod pa rin si Dave Imas from Marbel South. Marbel. Then Bingbing Malone. Klang barabar, James Libet. Tira ng mga quadruple ng mga bata. Grabe. Bakbakan sa 3rd, 4th, 5th. Bingbing Malone, Klang barabar, and James Libet. Si Klang, si Anton Cortez ra. Okang mag. Alright, take care naman ay. Alright, first Anton Cortez, then second Dave Imas, third Bingbing Malone, Klang barabar, and James Libet. Tara, atong top 5 sa atong novice. Congrats. Thank you sa gwapa nga naghawid sa atong payong. Alright, yan.